Hi guys, welcome to my new vlog video. ଆସ ଆମେ ଆଜି ଭୀଷଣ ଯିବା ଭୀଷଣ କ'ଣ ଯେ ଏଠି ବଜରଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି ଟିକେ ବୁଲିବା ଆରାମରେ ଭୟଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଏ ଦେଖୁଛ ନା ଆଜି ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ। आज मंटूश्वरी आसवे आम विषम ब्लॉग आस टे एंजॉय करवा राति धूम धूम मचेवा गजलक्ष्मी पूजा अच्छे गेट ना गेट देखुच ना देखो यार रातिर भल से देखा मन पूरा डिजाइन लगे एवं तो केते नुहे बहुत खरा हो जाऊँ कौन कर देखो के देख माने से भीतर को एंट्री मारवा रास्ता रास्ता भीतर कौन हो जाए देख माने ट्रैक्टर जीवा लोक ना कि कौन भाई ना कौन वीडियो कौन अच्छी कहते कौन मोबाइल धरिक जाऊँ रास्ता रास्ता ना एक बड़े समस्त देखते मत कौन कर माने पसंद पसंद करुवे मत बन स्टेज कौन कौन श्री श्री गजलक्ष्मी पूजा कमिटी आपण मानक स्वागत जनाऊँ जीवा से भीतर गला देख आस ये टिकट मानते लटरी भाई गजलक्ष्मी पूजा तो हो बोर्ड मरा श्री 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 गजलक्ष्मी पूजा देखुच ना टिकट काउंटर से टिकट काउंटर स्टेज बनाई भीतर एंट्री करवा आस यार भीतर एंट्री मारवा ना देखुच मुझे स्टेज भीतर एंट्री मारली देख श्री श्री गजलक्ष्मी पूजा कमिटी आपण जनाला स्टेज डांस हम रातिर धूम मचा हम धूम मचा देख भयंकर देखा ना शुभश्री 25 स्टोर स्टेज देखो अच्छा भीतर को एंट्री मारवा भीतर एंट्री मार सारी कौन आसुए
ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପକେଇବାର ଅଛି। ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆଇବ କି ନାହିଁ? ଆସ ଧୁମ୍ ମଚେଇବା ହେଲା, ଧୁମ୍ ନାଚିବା, ମଣ୍ଡସୁରୀ ଆଇବ, ଗୀତ ଗାଇବ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିବେ, ସବୁ କିଛି କରିବେ। ମୁଁ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। ଆଉ ତମ ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିଷମ କଟକ। ଏ ଦେଖ ଏପଟେ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ଅଛି। ଭୋଜି ସବୁ କିଛି ହବ। ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି यार, ଗରମ ବି ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି ଦିଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍। କେମିତି ଭାଇ ଭଲ ଅଛ କି? ଆଜି ରାତିରେ ଆଇବ ତ? ଆଜି ରାତିରେ ଆଇବ ତ? ଆଜି ପୁରା ମଣ୍ଡସୁରୀ ଆସନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ କାଲିକୁ। କାଲି ଗାଇବେ କି? ଆଜି ଆଉ ସିନିୟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। ଆଜି ସିନିୟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ନେଇକି ହଉ, କାଲିକି ମଣ୍ଡସୁରୀ ଆଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଜି ସିନିୟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ପୁଣି। ଆଜି ଡେଟ୍ କେତେ? ଆଜି 13 ନେଇକି କାଲି 14 ଆଜି 13 ତାରିଖ, କାଲିକି 14 ତାରିଖ। ଆଉ ଲଟରୀ ପକେଇଛୁ କି ନାଇଁ? ନା ଆମେ କି ପକେଇଦେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା। କେତେଟା କି ଲଟରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ? 20 ଲାଗେ କଣ କହୁଥିଲା? 20 ନା କେତେ ଶୁଣ ଅଛି ସେଠି ନେଇକି